Good morning guys. Nanasimite guys. Simbol na po si Junle guys. O one guys, interguide guys. Para tirada namin yung slagom niya guys. Long, pamawas mo sa balay long. Hindi sila mamahaw guys kay isa tong gusto nga magpabuhat og roll up guys, isa tong gusto ganahan magpataod. Comment lang mo guys. Dagan kay mi og ano guys, materialis guys. Guys oh. Comment lang mo guys diri sa kuan kung YouTube guys. Diri ni sa Santo Tomas guys. Naugtan na ron.